अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत माजरत के साथ कि नेट का इशू फिर आ रहा था, और बजाय इसके कि हम बाद में भी यही तमाम इश्यूज लेकर हम आगे जाते, तो हमने सोचा क्यों ना शुरू में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हाना व ताला ने चाहा तो हम इंशाअल्लाह अब बहुत स्पीडी जो अपने आज के दौरे कुरान को लेकर चलेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व ताला पर हमारा बेहतरीन गुमान है कि आगे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, अल्लाह सुब्हाना व ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला। आज का हमारा दौरा कुरान स्टार्ट होगा सूरतुल मरियम से। सूरतुल मरियम मक्की सूरत है, और एक औरत के नाम पर ये सूरत अल्लाह सुब्हाना व ताला ने रखी। हम ये देखते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग आवाजें उठा रहे हैं कि औरत को हकूक नहीं मिल रहे, और स्पेशली ये कहा जाता है कि इस्लाम औरत को हकूक नहीं देता, जबकि इस्लाम जितने ज्यादा हकूक औरत को देता है, इतने हकूक कोई और मजहब औरत को नहीं देता। उसका सबसे बड़ा सबूत ये कि हमने थोड़ी देर पहले सूरत हूद पढ़ी, सूरत इब्राहिम पढ़ी, और ये सारी सूरतें पढ़कर जब हम आगे आए तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने साथ ही बैलेंस कर दिया, और औरत के नाम पर भी एक सूरत हमारे सामने आ गई। सूरतुल मरियम के बारे में अगर हम बात करें तो सूरतुल मरियम मक्की दौर के उस वक्त में अल्लाह सुब्हाना व ताला ने नाजिल फरमाई कि जो बिल्कुल आखिरी दौर था, जो बिल्कुल हिजरत के करीब वाला दौर था। सूरतुल मरियम आने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को इतनी ज्यादा तसल्ली हुई। दूसरी सबसे बड़ी जो इस सूरत की खासियत थी वो ये थी कि मक्का के जितने भी लोग थे वो सब यहूद को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। उसकी वजह ये कि मदीना में जो एक स्टेट बन चुकी हुई थी, और यहूद जो थे वो मक्का और मदीना और इन तमाम जगहों पर बहुत ज्यादा तादाद में यहूद मौजूद थे, जिसकी वजह से यहूद का क्या कल्चर था, यहूद क्या करते थे, उनकी किताब में क्या कुछ लिखा हुआ था, ये सब कुछ अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का में ही बता दिया था। अब एक बहुत बड़ा काम होने के लिए जा रहा था, और वो काम क्या था कि अब मुसलमानों ने पहली हिजरत करनी थी, और वो हिजरत होनी थी हबशा की तरफ। और हबशा में सब लोग नसारा थे, और मुसलमान नसारा के बारे में, नसारा के कल्चर के बारे में, और नसारा की जितने भी जो भी उनके ट्रेडिशन थे, जिस तरह से वो अपने दीन को लेकर आगे चल रहे थे, वो सब कुछ जो था वो मुसलमान नहीं जानते थे। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने सूरतुल मरियम लाकर मुसलमानों को एक बहुत खूबसूरत पैगाम दिया। और फिर हम जानते हैं कि हजरत जाफर ने जिस तरीके से, रजी अल्लाह अन्हु ने जिस तरीके से नजाशी के दरबार में खड़े होकर सूरतुल मरियम की तिलावत की, तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये करीब करीब के दौर में ही ये सूरत नाजिल हुई थी, क्योंकि हजरत जाफर ने जो ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुना और उनको बयान करना था कि वो कौन है, तो फौरन उन्होंने नजाशी के दरबार में इसके बारे में बता दिया। ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने बिल्कुल करीब करीब के, ये हिजरत हबशा के बिल्कुल करीब करीब के दौर में ही सूरत मरियम को नाजिल किया था। तो सूरत मरियम बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी एक तरह से मुसलमानों के लिए, उस दौर के लिए, क्योंकि इसी की वजह से मुसलमानों को जब नसारा के बारे में पता चला तो हबशा में रहना आसान हो गया, और जब मुसलमान हबशा में रहे तो फिर वहां पर उनके साथ मिलजुल कर मुसलमानों ने बहुत लंबा अरसा गुजारा। इतना लंबा अरसा गुजारा कि मदीना यहाँ से हिजरत हो गई, और मदीना में
जिस वक्त बहुत सारी जंगें भी होकर फारिग हो चुकी हुई थी, और खैबर की जंग में जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की जंग से वापस आ रहे थे, तो उस वक्त हबशा से बहुत सारे लोग फिर हिजरत करके मदीना आए थे। तो जिन्होंने हमारे साथ सीरत पढ़ी हुई है वो अच्छी तरह जानते हैं कि खैबर की जो जंग थी वो किस कदर देर से हुई, यानी बीच में बहुत सारी जंगें हुई और फिर कहीं जाकर खैबर की जंग हुई थी। तो इतने अरसे के बाद ये लोग जो थे फिर वापस आए और फिर ये मदीना की तरफ आए। तो इतना लंबा टाइम जो हबशा में गुजारना था, उसकी सारी प्लानिंग इस सूरा में हो रही है। यही चीज जहन में रखते हुए हम सबको इस सूरा की जो आज का जो हम तफसीर करेंगे उसको इंशाअल्लाह ताला हम अच्छी तरह से समझने में ये सब तफसील हमारी मदद करेगी। आए इस सूरत को शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफ हा या आइन सीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ पर देखिए 5 हरूफे मुकत्तआत लेकर आए हैं, और हम सब जानते हैं कि हरूफे मुकत्तआत के बारे में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसका इल्म अपने पास महफूज रखा। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर 5 हरूफे मुकत्तआत आए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सूरत अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और भी ज्यादा खासुल खास कर दी, क्योंकि इसके शुरू में ही इतने ज्यादा हरूफे मुकत्तआत आए जो बाकी सूरतों में नहीं आए। बस एक सूरा में और आए हैं और एक सूरत मरियम में आए हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला जब भी हरूफे मुकत्तआत लेकर आते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला साथ ही किताब का जिक्र करते हैं, कुरान का जिक्र करते हैं। लेकिन सूरतुल मरियम ऐसी वाहिद सूरत है कि जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला जैसे ही हरूफे मुकत्तआत लेकर आए तो साथ ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, जिक्र रहमती रब्बिका अब्दहू ज़करिया, ये आपके रब की अपने बंदे जिक्रिया पर रहमत का जिक्र है। तो यहाँ पर इस सूरत का अंदाज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतना खूबसूरत और इतना मोहब्बत भरा कर दिया, और स्टार्ट से ही अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बंदे को लेकर आए, अपने अब्द को लेकर आए और लाकर ये बता दिया कि ए मेरे प्यारे बंदो, तुम मेरे लिए किस कदर खासुल खास हो। तो आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों पर रहमत का जिक्र कर रहे हैं। और हजरत जिक्रिया पर रहमत का जिक्र क्यों किया? इसलिए क्योंकि हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह सुब्हाना व तआला को बहुत ज्यादा पसंद आई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिक्रिया ने बेमौसमी फल देखे, तो बजाय इसके कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कहते कि आप मेरे लिए दुआ करें, उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ की। और दुआ के अल्फाज बहुत खूबसूरत है, और उल्मा ये कहते हैं कि इस सूरत का जो रिदम है, ये सूरत अगर खाली सुनी ही जाए, हमें तर्जुमा और तफसीर ना भी आता हो, तो इसका जो रिदम है वो भी रूह के ऊपर बहुत ज्यादा बेहतरीन असरात को मुरतब करता है। तो आप ये देखें इतना प्यारा इसका रिदम है कि ज़िक्रिया, खफिया, फिर इसी तरह शकिया, और सारा जाकर एक खूबसूरत सी शायरी में ये सूरत जो है वो परोई हुई है। अब अपने बंदे ज़िक्रिया का जिक्र क्यों किया गया? कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, जब उसने अपने रब को नहायत आहिस्ता आवाज से पुकारा। तो आप दुआ आहिस्ता करें या तेज, अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने इल्म के हिसाब से करीब ही है, अल्लाह सुब्हाना व तआला सुनते हैं। इस जिक्रिया ने कहा, ए मेरे रब, बेशक मेरी हड्डियां कमजोर हो गईं, मेरा सर बुढ़ापे की सफेदी से भड़क उठा, और ए मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करके तो कभी भी महरूम नहीं रहा। सुभान अल्लाह। तो आज दुआ करने के बारे में कितना खूबसूरत हमें बता दिया गया, और साथ ही ये भी बता दिया कि जब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला से हम दुआ करते हैं, हम कभी भी महरूम नहीं रह सकते। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी दुआएं सुनते हैं, या हमारी दुनिया की मुश्किलात को दूर कर देते हैं, या हमारी आखिरत की कोई भी ऐसी मुश्किल को दूर फरमा देते हैं। तो दुआ किया करें, हर वक्त दुआ किया करें। एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اور تم دعا کرنے میں جلدی نہ کرو۔ صحابہ اکرام ایک دم سے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جلدی سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اور بار بار دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہے جلدی کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ دعا میں جلدی نہ کرنا، مطلب یہ کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں بھی ہو رہی تو کبھی بھی دعا کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ کی دعا کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ڈھیر سارا اجر دے دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مشکل اور پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ آگے ہی اس زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ چلی آ رہی ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بنے، آل یعقوب سے وارث بنے، اے میرے رب تو اسے پسندیدہ اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا۔ اللہ نے فرمایا اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ تو آپ دعا کی آج دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دعا کا کتنا زبردست اثر ہمیں دکھا رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگا، اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اسباب نہیں ہیں، شوہر بالکل بوڑھا ہو چکا ہوا ہے اور بیوی جوانی سے ہی بانجھ ہے، جو یہ آ رہا ہے نا کہ بانجھ چلی آ رہی ہے، تو بیوی جوانی سے ہی بانجھ ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ اسباب ہوں کہ نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری جب دعا قبول کرنے پر آتے ہیں تو پھر اسباب کی طرف نہیں جاتے، اللہ سبحانہ و تعالی کن کہتے ہیں اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا کس لیے چاہیے تھا؟ بیٹا اس لیے نہیں چاہیے تھا کہ بیٹا کاروبار کو آگے بڑھائے یا کوئی اور چیز ان کے لیے کرے، بیٹا اس لیے چاہیے تھا کہ وہ بعد میں لوگوں کو تعلیم دیتا رہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی نام روشن رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ یہی دعا کیا کرے کہ یا اللہ جی یہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ہمارا صدقہ جاریہ بنے، اور ایک دنیا کو، ایک امت تک یہ دین کا پیغام لے کر جانے والا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لی، اور یحییٰ نام بھی اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف بیٹا دیا بلکہ نام بھی خود ہی رکھ کر دیا۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دی، اور کیا کہا کہ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اس زکریا نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ چلی آ رہی ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر نہایت آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اس کی کوئی نشانی ٹھہرا۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح اور شام تسبیح بیان کرو، صبح شام کے اذکار بیان کرو۔ اور پھر کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم عطا کیا تھا۔ تو یہاں پر ہم سب اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کر لیں کہ یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب کے بچوں کو بھی حکم عطا فرما دے، یا اللہ جی ہمیں بھی علم اور حکم والا بنا دے، اور یا اللہ جی ہماری نسلوں کو بھی علم اور حکم والا بنا دے۔ اور یا میرے پیارے اللہ جی، یا اللہ جی جیسے آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا فوراً قبول کی، یا اللہ جی ہماری بھی بہترین دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، اور ہمارے لیے بھی وہاں سے انتظام کر دے جہاں سے ہماری سوچ بھی نہ جاتی ہو۔
اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی بھی دی، اور وہ نہایت متقی تھا، اپنے والدین سے نیکی کرنے والا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ اور اس پر سلام جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو ذہن میں رکھیں، یہ 3 وقت انسان کے بڑی گھبراہٹ کے ہوتے ہیں۔ سلام کیا ہو گیا؟ سلامتی بھیجی جا رہی ہے 3 وقت مشکل کے، گھبراہٹ کے۔ ایک پیدائش کا وقت، بچہ جو ایسی جگہ سے آتا ہے جو اس کے لیے بہت سیف تھی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نکال کر دنیا میں ایک دم سے جراثیموں کے گھر میں وہ فوراً آ جاتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد سب سے خوفناک جگہ قبر کی جگہ ہوتی ہے، نہایت گھبراہٹ، سناٹا، اور اس کے علاوہ اکیلا پن، اور پھر ایک گھبراہٹ کا وقت حشر کا میدان ہوگا، شدید گھبراہٹ ہوگی اس وقت بھی۔ تو یہ 3 وقت گھبراہٹ کے، اس لیے ان 3 وقتوں پر جو ہے وہ سلامتی بھیجی گئی۔ اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے، جب وہ اپنے خاندان والوں سے دور مشرقی جانب کی جگہ الگ ہوئی۔ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی ایج بہت زیادہ نہیں تھی، ان کی عمر کم تھی، اور بہت سارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ 12 سے 14 سال، اور کچھ علماء 16 سال تک لے کر جاتے ہیں۔ اس سے بڑی عمر جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی نہیں آتی۔ لیکن آگے حضرت مریم علیہ السلام جس طرح سے فرشتے سے بات کریں گی، تو آپ ان کا کانفیڈنس دیکھیں کہ کانفیڈنس ایسا ہے کہ جیسے ایک بڑی ایج کی خاتون کا ہے۔ تو علماء اس پر یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اور خاص طور پر بیٹیوں کو، بچپن میں قرآن پاک کا علم دے دیں، کتاب کا علم دے دیں، کانفیڈنس وہ کتاب، وہ علم ان کو دے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ حضرت مریم کا ذکر کیجئے، جب وہ خاندان والوں سے دور مشرقی جانب کی جگہ میں الگ ہوئی، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا، تب ہم نے اپنی روح یعنی فرشتے کو اس کے پاس بھیجا، اور وہ اس کے لیے کامل آدمی بن کر آیا۔ تو فرشتے کی شکل میں کبھی بھی انسانوں کے سامنے نہیں آتا، ایک انسان کی شکل میں آیا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے۔ اس مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ ایک مرد آ کے کھڑا ہو گیا، اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگ رہی ہیں۔ فرشتے نے کہا، یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک نہایت پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس نے کہا، میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہ چھوا، اور نہ ہی میں بدکار رہی ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ امر طے شدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کہہ کر فیکون کر دیتے ہیں۔ بالآخر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی، تو اس حمل کو لے کر دور کی ایک جگہ میں الگ جا بیٹھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ روتی تھی کہ یا اللہ، میں کس طریقے سے اس بچے کو ڈیلیور کروں گی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام جس دور میں تھی، اس دور میں بے راہ و روی کا یہ عالم تھا کہ نوجوان بچیاں تو دور کی بات، اس دور کی جو خواتین تھیں، جو زیادہ ایجڈ خواتین تھیں، وہ بھی بے راہ و روی کا شکار تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خاص کام کے لیے چنا ہوا تھا، اور وہ دن رات اسی بات پر روتی تھی کہ کہیں میرے اوپر اتنا بڑا الزام نہ لگ جائے، اور لوگ یہ نہ پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ پھر وہ ایک الگ جگہ میں جا بیٹھی، پھر درد ذہ، اور وہ ایک حمل کو لے کر دور کی ایک جگہ میں جا بیٹھی، پھر درد ذہ اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا۔ تو وہ بولی، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھلی بھلائی ہوتی۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ایک تو درد ذات جو تھی وہ خوفناک ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف۔ دوسرے سب سے بڑا جو ان کے لیے اس وقت مسئلہ بن چکا تھا، وہ یہ تھا کہ اس بچے کو میں لے کر واپس کیسے جاؤں گی۔ پھر اس فرشتے نے اس کے نیچے کے علاقے سے اسے آواز دی، غم نہ کھاؤ، تیرے رب نے تجھ سے نیچے کے علاقے میں چشمہ جاری کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
कितना जबरदस्त काम किया, चश्मा भी जारी हो गया और खजूरों के तने के नीचे आकर वो बैठ गई। और तू खजूर का तना अपनी तरफ हिला, मेहनत कर, अपनी एक्सरसाइज कर। क्यों? बच्चा पैदा होने के बाद औरत बुरी तरह से टूट चुकी होती है, तो उस वक्त भी उसको हिलने और जुलने के बारे में कहा जा रहा है कि हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करो और वो तुझ पर ताजा पकी हुई खजूरें गिराएगा। तो उन्होंने तना हिलाया और खजूरें उनके ऊपर गिरी। फिर फरमाया कि खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। खाया खजूर से, चश्मे से पानी पिया और बच्चे को देखकर उनकी आंखें ठंडी हो गई। फिर अगर तू इंसानों में से किसी को देखे तो उससे कह देना, बेशक मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, लिहाजा मैं आज किसी इंसान से हरगिज कलाम नहीं करूंगी। फिर वह इस बच्चे को उठाए अपनी कौम के पास आई तो वो कहने लगे, ए मरियम, यकीनन तूने बहुत बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ही बदकार थी। चुनाचे उसने इस बच्चे की तरफ इशारा किया तो वो कहने लगे, हम इससे कैसे कलाम करें जो गोद में बच्चा है। वो बच्चा बोल उठा, बिला शुबा मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी, मुझे नबी बनाया है और उसने मुझे बरकत वाला बनाया जहां भी मैं हूं, और मुझे नमाज और जक़ात की पाबंदी का हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह। ये एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है और साथ ही दो काम आप देखें कि हर एक को ये दो काम करने के लिए कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी और इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी, कि ज़कात और नमाज, इन दोनों के बारे में कहा। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, और अपनी वालदा से नेकी करने वाला बनाया है, क्योंकि इनके वालिद तो थे नहीं, तो वालदा से नेकी करनी थी, और उसने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। या अल्लाह जी, हमारे बच्चों के अंदर भी ये क्वालिटीज पैदा कर दे, और या अल्लाह जी हमारे बच्चों को भी वालिदैन का फरमा बरदार और नेक बख्त बना दें, और या अल्लाह जी हमारी नस्लों और उम्मतों को भी यही शर्फ अता फरमा दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये है ईसा इब्ने मरियम, यही है हक की बात जिसमें वो लोग शक करते हैं। अल्लाह के लायक ही नहीं कि वो कोई भी औलाद बनाए, वो पाक है। जब वो किसी काम का इरादा करता है तो उसके लिए बस यही कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। बेशक अल्लाह ही मेरा रब है, तुम्हारा भी रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो, ये ही सीधी राह है। फिर मुतअद्दिद ग्रोहों ने आपस में इख्तलाफ किया, चुनाचे उनके लिए तबाही है जिन्होंने यौम अजीम की पेशी का इनकार किया। वो लोग क्या ही खूब सुनने वाले और क्या ही खूब देखने वाले होंगे जिस दिन वो हमारे पास आएंगे, लेकिन आज ये जालिम खुली गुमराही में हैं। आप उन्हें रोजे हसरत से डराएं। रोजे हसरत कौन सा दिन है? क्यामत का दिन। हसरत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोग जन्नत में जाएंगे वो भी हसरत करेंगे कि हम इससे ज्यादा अल्लाह सुब्हाना व तआला का जिक्र करके हम ज्यादा ऊंची जगह पर जा सकते थे। और जो लोग जहन्नुम में जाएंगे उनके लिए तो ये होगा ही बाइसे हसरत। तो क्या कहा जा रहा है कि वो लोग, तो आप उन्हें रोजे हसरत से डराए जब हर मामले का फैसला किया जाएगा, जबकि वो गफलत में हैं और वो ईमान नहीं लाते। बिलाशुबा हम ही जमीन के वारिस होंगे और जो इस सरजमीन पर है उसके वारिस होंगे, हमारी ही तरफ वो लौटाए जाएंगे। और किताब में इब्राहिम का जिक्र कीजिए, बेशक वो नहायत सच्चा और नबी था। तो इस सूरा में हम बहुत सारे अंबिया के बारे में भी पढ़ेंगे। जब उसने अपने बाप से कहा, ए मेरे रब, तू उसकी इबादत क्यों करता है जो ना सुने ना देखे ना तेरे कुछ काम आए। ये सारा हम सूरत इब्राहिम में पढ़ कर आ चुके हैं। ए मेरे बाप, बेशक मेरे पास वो इल्म आया है जो तेरे पास नहीं आया, लिहाजा तू मेरी इत्तबा कर, मैं तुझे सीधी राह दिखाऊंगा। ए मेरे बाप, तू शैतान की इबादत ना कर, बिलाशुबा शैतान रहमान का सख्त नाफरमान है। ए अब्बा जान, बेशक मैं इस बात से डरता हूं कि तुझे रहमान की तरफ से अजाब आ पहुंचे, फिर तू शैतान का साथी हो जाए। और बाप आजर कहने लगा, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से मुंह फेरे हुए है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे जरूर रजम करूंगा और तू लंबा अरसा मुझसे दूर चला जा। बाप ने खुद घर से निकाल दिया।
پھر ابراہیم نے کہا تجھ پر سلامتی ہو، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا اور بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو یہ سارا ہم نے پڑھا تھا کہاں پر؟ سورۃ توبہ میں، کہ جہاں پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کرنے سے روک دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب پتا چلا تھا کہ غیر مسلموں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رک گئے تھے۔ اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے محروم نہیں رہوں گا۔ پھر جب اس نے کنارہ کیا ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ یعنی آپ دیکھیں ہجرت کی اور ہجرت کرنے کا کتنا بڑا اجر مل گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نسلوں میں نبی جو تھے وہ جاری کر دیے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی، ان کے لیے سچائی کا بول یعنی ذکر خیر بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا، ہم نے اسے راز و نیاز کرتے ہوئے قریب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ جی ہم بھی جب آپ سے راز و نیاز کرنے لگے، آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راز و نیاز کرتے تھے، یا اللہ جی ہم بھی آپ سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی باتیں، اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی خوشیاں، آپ کے ساتھ جو محبت ہے ہم بھی اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ جی ہم سب کے علم کے مطابق ہم سب کے قریب ہو جائیں، اور یا اللہ جی ہمارا بھی دکھ سن لیں، یا اللہ جی ہماری بھی خواہشات سن لیں، اور یا اللہ جی ہمارے ساتھ بھی راز و نیاز کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب جب یہ آیات آتی ہیں تو دل میں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اپنے لیے خوب خوب دعا کرنے کو دل کرتا ہے۔ اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بخشا، اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول اور نبی تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبی دیکھیں کیا تھی؟ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں نہایت پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا اور نبی تھا، ہم نے اسے بہت بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں وہ انبیاء جن پر اللہ نے انعام کیا، اور جو آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے، اور لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، اور جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ تلاوت ہلکا سا جھک جائیے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر ان کے بعد نہ خلف نہ لائق ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ نماز ضائع کر دی اور خواہشات کی پیروی کی، چنانچہ جلد ہی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دو چار ہو جائیں گے۔ مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی ابدی باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے، اور اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی سلام کی کثرت کریں تو انشاءاللہ جنتوں میں بھی سلام کی آوازیں ہی سنیں گے، اور وہاں ان کے لیے صبح شام رزق دیا جائے گا، تیار کھانا ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ یا اللہ ہمیں بھی تقوی کرنے والوں میں شامل فرما دیں۔ اور ہم فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھی بھولنے والا نہیں۔ وہی رب ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا، چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت پر قائم رہیں۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے
क्या जब मैं मर जाऊंगा अलबत्ता यकीनन मुझे जिंदा निकाला जाएगा? और क्या इंसान इतना ही याद नहीं करता कि यकीनन हमने इससे पहले उसे तख्लीक किया जबकि वो कुछ ना था। बस आपके रब की कसम, हम जरूर इन कुफार को शैतानों के हमरा इकट्ठा करेंगे, फिर हम जरूर उन्हें घुटनों के बल गिरे हुए जहन्नुम के गिर्द हाजिर करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जैसे आप देखें, मुजरिमों को पकड़कर घुटनों के बल गिरा दिया जाता है, क़यामत के दिन जहन्नुम के गिर्द सबको घुटनों के बल इसी तरह गिरा हुआ बना दिया जाएगा। इसकी वजह उल्मा ये बताते हैं कि वहां पर ज्यादातर ऐसा काम करने वाले, जैसे आप देखें जजेस होते हैं, वकला होते हैं, और जजेस के बारे में भी आता है कि अगर उन्होंने इंसाफ के साथ फैसला किया हो तो उनको आखिरत में बहुत आला और अरफा मकाम मिलता है, लेकिन अगर उन्होंने इंसाफ के साथ फैसला ना किया हो तो इसी तरह घुटनों के बल गिरे हुए यहीं से उठाकर उनको इसी तरह टांगों से और पेशानी के बालों से पकड़कर जहन्नुम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इसी तरह बहुत सारे शोबे ऐसे हैं, जैसे ताजिर है, ताजिर अगर हलाल कमाता है, हलाल तरीके से भी लेता है, तो वो भी घुटनों के बल वहां बैठा होगा, लेकिन कब तक कि जब तक फैसला ना आ जाए, और जो ही फैसला आ जाएगा अगर वो हलाल कमाता होगा तो उसे उठाकर जन्नत में डाल दिया जाएगा, और अगर हराम कमाता होगा तो वहीं से पेशानी और टांगों से पकड़कर उसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा आइज़ना मिनहुम अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिनहुम। या अल्लाह जी, हमें जहन्नुम के करीब भी ना करना, और या अल्लाह जी हमें उसकी आवाज भी ना सुनाई दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। फिर हम जरूर हर ग्रोह से उसे खींच कर अलग कर लेंगे जो इनमें से रहमान के खिलाफ सरकशी में सख्त तरीन था। तो आप देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि तमाम ग्रोह वहां पर घुटनों के बल गिरे हुए होंगे, फिर उनमें से खींच खींच के उन लोगों को निकाल दिया जाएगा जो जहन्नुमी होंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे वक्त से माफ करे। आप देखें, हमारे इर्द गिर्द किसी को मार पड़ रही हो, हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स हो सजा याफ्ता कि जिसको उसकी सजा की वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको उस सजा पर अजाब दे रहे हो, तो सोचिए उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। और इस ग्रोह में भी अल्लाह ताला जी हमें शामिल ना करना, और या अल्लाह जी बिला हिसाब किताब हमें जन्नत में जाने वालों में शामिल कर देना। और या अल्लाह जी इस तरह के भी आजमाइशें हमारे ऊपर क़यामत के दिन ना डालना। आमीन या रब्बुल आलमीन। फिर हमें बिलाशुबा उनका खूब इल्म है जो इस जहन्नुम में जाने के ज्यादा लायक है, और तुम में से जो भी है वो इस जहन्नुम पर वारिद होने वाला है। ये आपके रब के जिम्मे हतमी और तयशुदा बात है। फिर हम मुत्तकी लोगों को निजात देंगे और हम जालिमों को इसमें घुटनों के बल गिरे हुए छोड़ देंगे। इसकी तफसीर में सही अहादीस से पता चलता है कि जहन्नुम के ऊपर पुल बनाया जाएगा, और इसमें हर मोमिन काफिर को गुजरना होगा। मोमिन अपने अमाल के मुताबिक जल्दी या देर से गुजर जाएंगे, कुछ पलक झपकते हुए, कुछ बिजली और हवा की तरह, कुछ परिंदों की तरह, कुछ उम्दा घोड़ों की तरह, और कुछ दीगर सवारियों की तरह गुजर जाएंगे। कुछ बिल्कुल सही सालिम गुजर जाएंगे, कुछ जख्मी हो जाएंगे, ताहम वो पुल अबूर कर लेंगे, और कुछ जहन्नुम में गिर जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ जहन्नुम में गिरेंगे जिन्हें बाद में शफात के जरिए से निकाल लिया जाएगा, लेकिन वो जहन्नुम में कितना अरसा पड़े रहेंगे ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह ताला को ही मालूम है कि किसको किसके अमल की कितनी सजा देनी है। या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हमें हम सबको पुले सरात से बिजली किसी तेजी से गुजार देना, और या मेरे प्यारे अल्लाह जी हमें दुनिया में बेहतरीन अमल करने वाला और बेहतरीन काम करने वाला बना देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जब इन पर हमारी वाज़िया आयात की तिलावत की जाती है, गौर से सुन लें, क्यों फेंका जाएगा इनको? जब इन पर हमारी वाज़िया आयात की तिलावत की जाती है तो काफिर मोमिनों से कहते हैं फ्रीकैन में से किसका मकाम बेहतर और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है।
इनसे पहले हमने कितनी कौमें हलाक कर दी और इनसे असासों और जाहिरी टीप टाप में कई बढ़कर थी। आज जो आप और मैं हम अपने आप को समझते हैं ना, हम बड़े हसीन और हम ब्रांड पहन रहे हैं और हम ये करते हैं और हमारे पास तो ये है और ये है और ये सारी चीजें हैं। तो एक चीज ज़हन में रखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमसे बहुत बड़ी बड़ी कौमें, बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया में पैदा किए हैं थे, जो हमसे कुव्वत में, ताकत में, इल्म में और हमसे कहीं ज्यादा मॉडर्न थे, जो इस दुनिया में मौजूद थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आज उनका जिक्र कर दिया कि वो तुमसे कहीं ज्यादा आगे थे, हमने उनको भी पकड़ लिया और उनको भी खत्म कर दिया। और वो भी किस वजह से कि वो क्या कहते थे कि वो अपने जाहिरी टीप टाप के ऊपर रीझ गए थे, जाहिरी अपनी जो दिखावा था उसमें कहीं ज्यादा बढ़ गए थे। कह दीजिए जो शख्स गुमराही में है लाजिम है कि उसे रहमान लंबी ढील दे दे। सुभान अल्लाह। जो गुमराह होता है उसे ढील मिल जाती है, और जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसे ढील नहीं देते, उसे दुनिया में ही अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी गलती पर सजा देकर उसको पकड़ लेते हैं, ताकि जब वो क़यामत के दिन आए तो वो बड़े बड़े अजाबात से बच जाए। हत्ता कि जब वो देखेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है या अजाब या क़यामत, तो वो जरूर जान लेंगे कि कौन दर्जे में बदतर है और कौन लश्कर के लिहाज से कमजोर तर है। और राह हदायत पर चलने वालों को अल्लाह मजीद भी हदायत अता करता है। बाकी रहने वाली तो नेकियां ही हैं, आपके रब के यहाँ सवाब और अंजाम के एतबार से बहुत बेहतर है। फिर आप उस शख्स के बारे में बताइए कि जिसने हमारी आयत का इनकार किया और मुझे जरूर माल, और वो क्या कहता है, और उसने कहा कि मुझे जरूर माल और औलाद दी जाएगी। क्या उसने गैब की इतला पा ली है या रहमान के यहाँ कोई अहद ले लिया है? हरगिज नहीं, हम जरूर लिखेंगे जो कुछ वो कहता है और हम उसके लिए अजाब बहुत बढ़ा देंगे, और इन चीजों के हम वारिस होंगे जो वो कहता है, और फिर वो हमारे पास अकेला ही आएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। डर जाएं उस वक्त से कि जब अकेले ही हमने जाना है अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास। दुआ करे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल दें और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे गुनाहों की पकड़ ना करे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला या अल्लाह जी उस वक्त हशर के मैदान में भी हमारे ऊपर वो चादर तान ले या अल्लाह जी, जो आपने दुनिया में हमारे ऊपर रखी और हमारी इज्जतों को बरकरार रखा। या अल्लाह जी क़यामत के दिन भी हमें जलील होने से बचा ले। और फिर क्या कहा जा रहा है, हम जरूर लिखेंगे जो वो कहता है, हम उसके लिए अजाब बढ़ा देंगे, उन चीजों के हम वारिस होंगे जो वो कहता है, और वो हमारे पास अकेला आएगा। उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए ताकि वो उनके मददगार हों, हरगिज नहीं, अनकरीब वो खुद उनकी इबादत से इनकार कर देंगे और वो उनके मुखालिफ हो जाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि कुरान पढ़कर भी अगर किसी को ये अकल ना आए कि उसने किसी गैरुल्लाह के पास नहीं जाना, तो कुरान तो खुद कहता है, फिर इस कुरान के बाद हम क्या लेकर आए। तो आप देखें कुरान पाक में बार बार एक ही बात आ रही है कि दुनिया में हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को छोड़कर जिसकी इबादत करते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के दिन उनको लाकर हमारे सामने खड़ा करेंगे, और वो वहां पर खड़े होकर अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने हमारी इबादत से इनकार कर देंगे। वो कहेंगे हम जानते ही नहीं तुम हो कौन, और फिर वहां पर अपना सा मुंह लेकर ये सब लोग बैठ जाएंगे कि भाई हम काश के हम दुनिया में इनको अपना पीर और फकीर ना बनाते, काश के हम दुनिया में इनकी इबादत ना करते। जो वक्त हमने इनके ऊपर जाया किया वो सारा वक्त हम अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला को देते, तो आज जलील होने वालों में से ना होते। क्या आपने देखा नहीं कि बेशक हमने काफरों पर शैतान छोड़ रखे हैं? गौर से सुन ले, जरा सा कुफर करके तो देखें, शैतानों के पास हम चले जाते हैं। तो हमने काफरों पर शैतान छोड़ रखे हैं जो उन्हें खूब खूब गुनाहों पर उभारते हैं।
चुनाचे आप उनकी बाबत जल्दी ना करें, हम तो बस इनके दिन गिन रहे हैं जिस दिन हम मुत्तकियों को रहमान की तरफ बतौर मेहमान इकट्ठा करेंगे और मुजरिमों को जहन्नुम की तरफ प्यासे ही हाँक कर ले जाएंगे, और इस रोज वो सिफारिश का इख्तियार नहीं रखेंगे सिवाय जिसने रहमान से अहद ले लिया। सुभान अल्लाह। तो हम सब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आज दुआ कर लेते कि या अल्लाह जी, क़यामत के दिन हमें भी इतना बेहतरीन बनाकर उठाना मेरे अल्लाह जी कि हमारे पास भी आपका ऐद मौजूद हो। या मेरे प्यारे अल्लाह जी, क़यामत के दिन हमें भी शफात करने का हक अदा कर दीजिएगा, और या अल्लाह जी हम भी बहुत सारे लोगों की शफात करने वाले हों, और या अल्लाह जी उसके लिए दुनिया में हमें बाअमल और बाइल्म बना दीजिएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। उन्होंने कहा रहमान औलाद रखता है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये अलबत्ता यकीनन तुम एक बहुत भारी गुनाह तक आ पहुंचे हो। करीब है कि आसमान इस बात से फट पड़े, जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर पड़े, और इस बात पर कि उन्होंने रहमान के लिए औलाद का दावा किया है और रहमान के लायक नहीं कि वो किसी को औलाद बनाए। आसमानों और जमीन में जो कोई भी है सब रहमान के पास गुलाम बनकर आएंगे। बिलाशुबा यकीनन उस रहमान ने उनका शुमार कर रखा है, उन्हें खूब गिन रखा है, और वो सब यौम क़यामत अल्लाह के पास तन्हा तन्हा आएंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम सब ने तन्हा तन्हा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाना है। बेशक जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए, यकीनन रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। यकीनन हमने तो इस कुरान को आपकी जुबान अरबी में खूब आसान कर दिया ताकि आप इससे मुत्तकीन को बशारत दें और इसके साथ झगड़ालू कौम को डराएं। और इनसे पहले हमने कितनी बस कौमें हलाक कर दी, क्या आप इनमें से किसी एक को महसूस करते हैं या उनकी कोई आहट भी सुनते हैं? तो यहाँ पर आप देख लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना जबरदस्त बता दिया कि आप क्या उनकी कोई आहट सुन रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि इतनी जो हलाक शुदा कौमें हैं, क्या वो कौमें हमें कहीं पर भी उनकी कोई छोटी सी भी रमक नजर आती है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज हमें गौर फिक्र करने, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज हमें कुरान पाक पर अमल करने की भी तरगीब दिलवा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान पाक पर बेहतरीन अमल करने वाला, इसको समझने वाला, इसको समझाने वाला, इसको फैलाने वाला और इसका निफाज करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुत ताहा। हमने देखा सूरतुल मरियम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 5 हरूफ मुकत्तआत लेकर आए। सूरत ताहा भी, ताहा नाम भी हरूफ मुकत्तआत है, और आप देखते हैं कि ये सूरत भी 2 हरूफ मुकत्तआत से स्टार्ट हो रही है। पिछली सूरत भी सूरत मक्की थी। सूरत अल कहफ से मक्की सूरतों का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका हुआ है, और ये सूरतें हम जानते हैं कि थोड़ी सी स्पीडी जाती हैं, इनमें तौहीद का पैगाम होता है, और इसमें ज्यादातर पिछली कौमों के वाकयात है। पिछली कौमों के वाकयात हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं, और इसी तरह तौहीद का पैगाम, उसके लिए तो एक मोमिन को अगर सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा भी पढ़ाया जाए तो वो उसके लिए काफी हो जाता है। सूरत ताहा सूरत मरियम का जोड़ा है। वो इस तरह से है कि सूरतुल मरियम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसाइयों के बारे में डिटेल से बता दिया, उनके गलत अकायद के बारे में बताया। ईसाइयों के बारे में हमें पता चला कि जो ईसाई थे वो उनका अकीदा क्या था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या बनाया। अब हम जब सूरत ताहा पढ़ेंगे तो सूरत ताहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यहूदियों के बारे में पढ़ाएंगे और उनके बारे में बताएंगे। इसकी वजह यह है क्योंकि आप देखिए कि एक हिजरत हो गई थी हबशा की तरफ, तो ईसाइयों के बारे में बता दिया गया, और दूसरी हिजरत होने वाली थी मदीना की तरफ, जहां पर जाकर मुसलमानों ने यहूदियों के साथ अपना बहुत सारा वक्त जो था वो गुजारना था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्का में ही
मुसलमानों को इन दोनों कौमों के साथ इतना ज्यादा बता दिया इन दोनों कौमों के बारे में कि मुसलमान जब इनके साथ रहे तो इनके साथ किस हद तक मामला करना है, किस हद तक मुसलमान आगे जा सकता है और कितना ज्यादा इनके साथ मिलकर रहने में आफियत है और कितना ज्यादा इनसे दूर रहने में आफियत है। इस सूरत में खशियत का, खौफ का लफ्ज कसरत से आएगा। इसी तरह सूरतुल मरियम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नमाज का हुक्म दिया गया था। आपने देखा सूरत मरियम में तमाम अंबिया को नमाज का हुक्म दिया गया और आगे उन्होंने अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया। और इस सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज का हुक्म मिलेगा और फिर उनकी आजमाइशों का जिक्र आएगा। और ये सूरत थोड़ी सी तेजी से गुजरेगी इसलिए क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तकरीबन सारा वाकया जो है वो हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं, तो इसीलिए ये सूरत ज्यादातर तर्जुमे के साथ ही जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तौहा मा अंज़लना इलैकल कुरआन लितश्का। ताहा, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। तो कुरान पाक कैसे पढ़ना है? दिल की रजामंदी से, खुशी से, प्यार से, मोहब्बत से, और ऐसे पढ़ना है कुरान पाक कि वाकई ही इसकी आयत हमारे दिलों पर असर करे। ये नहीं कि घर में बच्चे भी चीखे मार रहे हैं, आप भी चीखे मार रही हैं, आप काम वालियों के पीछे भी भाग रही हैं और आप जो है किचन में भी काम कर रही हैं और साथ आप अपनी बरकतों के लिए साथ आप दोरे कुरान भी लगाकर बैठी हुई हैं। कुरान पाक इस तरह से नहीं आया, ये तो फिर आपके ऊपर मुशक्कत हो जाएगी। आधी बात हम सुनेंगे और आधी बात हमें समझ में नहीं आएगी। तो कुरान पाक के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए, इसको आराम से बैठकर सुनना चाहिए ताकि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए और रहमतों और बरकतों का हमारे ऊपर साया हो जाए। तो आप देखें पहले ये आयत क्या बता दी गई कि ये कुरान हमने इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मुशक्कत के लिए नहीं है, दिल की तसल्ली, सुकून, इत्मीनान, बरकत, शिफा और रहमत के लिए ये कुरान आया है। मगर ये तो शख्स के लिए नसीहत है जो अल्लाह से डरता है, उस जात की तरफ से नाजिल हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे आसमान तख्लीक किए। वो रहमान है, अर्श पर मुस्तवी है, उसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, जो कुछ उन दोनों के दरमियान में है, जो कुछ गीली मिट्टी के नीचे है, यानी पौधा आप उसका बीज डालें या आप उसकी जड़ लगाएं, अल्लाह सुब्हाना व तआला को पता है कौन सा पौधा चढ़ जाएगा और कौन सा पौधा अपनी जड़ों पर ही खत्म हो जाएगा। और आप बुलंद आवाज से बात करें तो बिलाशुबा वो हर राज उससे भी पोशीदा तर बात को जानता है। वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, सब अच्छे नाम उसी के हैं। और क्या आप तक मूसा की खबर पहुंची जब उसने तूर पर आग देखी और अपने घर वालों से कहा यहाँ ठहरो, बेशक मैंने आग देखी है, शायद मैं इसमें तुम्हारे लिए कोई अंगारा ले आऊं या आग के पास कोई रहबर पाऊं। चुनाचे जब वो मूसा आग के पास पहुंचा तो आवाज दी गई। क्या आवाज थी? ए मूसा, बेशक मैं तेरा रब हूं, लिहाजा तू अपने जूते उतार दे, बिलाशुबा तू मुकद्दस वादी तुआ में है। हम ये देखें आधी रात हो, अंधेरा हो और उस अंधेरे में अचानक से आपके साथ फैमिली भी आपकी है और अचानक से सिर्फ और सिर्फ आपको आग नजर आने लग जाए। आप देखिए अंधेरे में तो हल्की सी भी लाइट हो तो आपके घर वालों को भी वो दूर से नजर आएगी, लेकिन अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ आपको लाइट नजर आनी शुरू हो जाए और फिर आप ये देखें कि वो लाइट इतनी जबरदस्त हो कि आप उसके करीब जाए तो उसमें से आवाज आने लग जाए, तो किस कदर डर और खौफ का मकाम होगा। लेकिन आप देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने अंबिया को डर और खौफ से कैसे पाक करते हैं, किस तरह उन्हें आजमाते हैं और फिर उनसे डर और खौफ को दूर कर देते हैं। ऐ मूसा, बेशक मैं तेरा रब हूं, लिहाजा तू अपने जूते उतार दे, बिलाशुबा तू मुकद्दस वादी तुआ में है और मैंने तुझे चुन लिया है, लिहाजा जो वही की जाती है उसे गौर से सुन।
تو یہ قرآن بھی کیا ہے؟ وہی ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ابھی جو میں نے بات کی ہے کہ سارے کاموں کو اکٹھا کر کے دورہ قرآن سننے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم وحی الہی کو غور سے نہیں سنیں گے. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تو میری ہی عبادت کر، میری یاد کے لیے نماز قائم کر. بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے. لہذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص نہ روکنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا. اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بات چیت ہو رہی ہے. اچانک بات کیا آتی ہے؟ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور اس سے میرے لیے اور بھی مقاصد ہیں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دے. پھر جب اس نے اسے پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. آپ دیکھیں اندھیرا گپ ہے، آواز آ رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ساتھ ہی آپ کے ہاتھ میں کوئی سٹک ہے، کوئی لاٹھی ہے، وہ ایک دم سے سانپ بن کر آ جاتی ہے. تو سبحان اللہ، تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا. اور پھر وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. فرمایا اسے پکڑ لے اور مت ڈر. ڈرنا تو بنتا ہی تھا. کہا مت ڈر، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے اور تو اپنا ہاتھ بغل سے ملا اور وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. اس پر موسیٰ نے کہا میرے رب، بہت ہی پیاری دعا ہے، آئے مل کر پڑھ لیتے ہیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. دیکھیں کتنا پیاری دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور آج پوری دنیا میں جب بھی کوئی دین کا علم آگے پہنچانے لگتا ہے تو وہ فوراً کیا کہتا ہے؟ یہی دعا پڑھتا ہے اور پھر دین کا علم آگے پہنچاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون سے تو بھاگ کر گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے تھے. یہاں وہ واقعہ آپ کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ وہ آگے جا کر ہم نے سورۃ القصص میں ڈیٹیل سے وہ واقعہ پڑھنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے تھے، مدین سے واپس آ رہے تھے، اسی فرعون سے بھاگ کر گئے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اب جاؤ اور اسی فرعون کو تم نے تبلیغ کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو. اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے، اسے میرے کام یعنی نبوت میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری باکثرت تسبیح کریں، ہم تجھے باکثرت یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. اس پر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے. ہم تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کر چکے ہیں. غور سے سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور احسان کیا تھا. جب ہم نے تیری ماں کی طرف وہ الہام کیا تھا جو اب وہی کی جاتی ہے، یہ کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر اسے دریا اور اس کے ساحل پر لا ڈالے جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے. اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی اور اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام دیکھیں، کیا زبردست کن کہہ کر فایا کون کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا زبردست یہ بتا دیا کہ دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
محلوں میں زندگی بسر کی تھی، بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کی تھی، شہزادوں کی طرح رہے تھے، لیکن بعد میں جب نبوت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا گیا تو آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی تکالیف اٹھائی، اور ہم لوگ اپنے چھوٹے سے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں سے کوئی شہزادہ نہیں ہے، ہمیں سے کوئی شہزادیاں نہیں ہے، کوئی ملکائیں نہیں ہے، اپنے گھر کی ملکائیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس گھر کو بھی ہم چھوڑنے کے لیے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر انبیاء کا جو ہے، ہم بڑی بڑی قربانیاں دیکھیں کہ محلوں سے نکل کر فرش پر سوئے، اور پھر آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے، جوتے پھٹ گئے تھے، پاؤں خون خون تھے، سر پراگندہ تھا، جسم پر سب طرف مٹی آ گئی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی کتنا پیاری دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، تجھ سے مانگ کر تو میں کبھی مایوس نہیں ہوا، تو میری طرف جو خیر بھیجے میں اس کا محتاج ہوں، کبھی بھی اپنے اوپر فخر نہیں کیا۔ تو انبیاء کے قصے پڑھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح ہم پر بھی جو احسان کیا اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور پھر بتا دیا پھر ہم نے تیری ماں کو تیری طرف، اور جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، پھر ہم نے تیری ماں کے پاس تجھے لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا، ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی، ہم نے تجھے خوب آزمایا، پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا، اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص طور پر بنایا، تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جا، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ غور سے سن لے، رمضان کا مہینہ ہے، اور ان دنوں میں سستی آ ہی جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ایک دن بھی سستی نہ کرنا، ورنہ کیا ہو جائے گا، پیچھے رہ جاؤ گے۔